मोर प्रति जी मरम आमार प्रति जी विश्वास आस्था ये आज आम देखिए आम अभिभूत हो मैं भावो जी नतुन दायित्व मैं पाइছোঁ এই দায়িত্ব पालन करार क्षेत्र এই राइजर प्रति थका मोर दायित्वखिनि पालन करार क्षेत्र जाते भगवाने मोक आशीर्वाद करे ताके आज दिन मैं कामना करिছোঁ। 8 बारকৈ विधायक और এইবাৰ সাংসদৰ দায়িত্ব গতিকে ভূমিকা কেনেধৰণৰ হ'ব? না ভূমিকা নিশ্চিতভাৱে মই বঙাইগাঁও সমষ্টি চাব লাগিব প্ৰথম কথাটো আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে और 10টা বিধানসভা সমষ্টিকে মই সময়ভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰতি থকা দায়িত্বখিনি মই পালন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যদি চাই পুনৰবাৰ एनडीए सरकार एबार पର୍ଯ୍যন্ত एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी डांगरिया प्रधानमंत्री भारतवर्षर प्रधानमंत्री बहिब पारे कि मैं कैसा एनडीए सरकार हम निश्चित।